बंधुगण नमस्कार। पिलादिने आकाशवाणी कटकरू गोटे बेतार नाटक शुणी से नाटकर ना था कालांतर। नाट्यकार थे कालीचरण पट्टनायक। से नाटकटा एमती था जिते बड़े द्वापर जुग सरी कली जुग आसुची, श्रीकृष्ण को निज जदुवंश ध्वंस पाइबा जाउची। वीर अर्जुन निज गांडीव धनु को आउ तलू उठाइबा सक्षम हो पारुनी। श्रीकृष्ण मर्त्यलोक छाड़ी स्वर्ग को फेरवा प्रस्तुत होती। सेतिकी बेले गोटे भय सृष्टि होता। से भयर ना हूँ कोकुआ भय। सबुआड़े प्रचार है जे कोकुआ नामक गोटे भयंकर जीव देखा जहाँ मनीषंकर धन जीवन नष्ट करुच्ची। मात्र मजा कथा है कोकुआ को कहीं देखी नथिले, केवल जहाँ यार सबुआड़े प्रचार होता। सेमती आपण ओटीटी प्लाटफॉर्म पंचायत सीरीज रे देखिथिबे, राति रे कुआडे गोटे गछ निज जागारू हटी से बाटरे जी जाउची ताको पीछा करी गोडौची। पेड़ हवा में 1 मीटर ऊपर था और हमारे पीछे पीछे चुपचाप चला आ रहा था। कहीं कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। बंधु गोटे गाँव रे तो अधिकांश लोक अशिक्षित थिले। सेतेबेले सेमान तो एटा विश्वास करथिले, किंतु सेहीपरि एबे सहर रे केतेक शिक्षित लोक मन मध्य जनसंख्या संपर्क रे तमाम अंध धारणा को विश्वास करछन्ते। वर्तमान आम समाज रे दुईटी कोकुआ देखा देछि। गोटे हला आम देशर जनसंख्या कुआडे एते द्रुत गति रे बढ़ुछि, आम सरकार माने विकास करबा पे जेते चेष्टा कले मध्य ए जनसंख्या वृद्धि ताको भंडूर कर दोछि। कह जाउछि जनसंख्या एमती बढ़िले सरकार एते लोक को कुआडू आनी चाकरी देबे। अनेक सांगसाथी खटिरे मध्य एमती आलोचना हुए। जने सांग पचारिबो, वर्तमान देशर सबुठारु बड़ समस्या कौन जानिछु? जनसंख्या वृद्धि। सरकार एथिपई गोटे कड़ा पदक्षेप नेबा दरकार। चाइना भली भारत रे कर देबा दरकार। बंधुगण, ए सब को कहा जाए लेजी थिंकिंग। एमाने अलस्वामी जोगु कोनोसी विषय भीतर को जीवाको अनिच्छुक। जहाँ सहजरे बुझीगला ताकू मस्तिष्कर घर करने को दियंती। कई सेमान को खंडन करने को चेष्टा कले सेमाने से घर सुरक्षा पे भारी जोर लगी जाती। सोशल मीडिया रे ट्रोल करते। आउ टे को कहला आम देश रे मुसलमान को जनसंख्या एते बेगर बढ़ुची जे आउ किछि वर्ष परे ता हिंदू जनसंख्या को टपी जीव और भारत गोटे मुसलमान देश हो जीव। बंधुगण, प्रधानमंत्री को आर्थिक परामर्शदाता कमिटी गत सप्ताह रे गोटे रिपोर्ट देछि, जार ना हला शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015। ए रिपोर्टर सार कथा होची गत 65 वर्ष रे मोट जनसंख्या रे संख्यागरिष्ठ हिंदू मानकर भाग 7.82 कमी और मुसलमान समेत आउ सब संख्या लोकों भाग 43.15 बढ़ी। एक शुणिले कहीं भी चमकी जीव। मो पाखक भी ये रिपोर्ट विषय गोटे फोन आसला, मुझे प्रथम चमकी जाइली। तापर पूरा कथा पढ़िबा परे जानिली जे एमाने नुआ कथा किछि कहूना। आगुरु जनाथिबा कथा को नुआ स्पिन दउछथि और निर्वाचन को दृष्टि रे रखी सेतरे राजनीतिर तड़का लगाउछथि। एथर सेमाने जो कथा कहउछथि आगुरु केही सेमिति कहू नथिले, कारण सेमिति हिसाब करिवार किछि मूल्य नाही। सेमानक कहवा कथा हला मन देई सुनंतु। 1950 रे मुसलमान जनसंख्या मोट संख्यार 9.84 थिबा बेले 2015 बेलू ताहा मोट जनसंख्यार 14.09 बढ़ीगला बढ़ीगला। तेणु 14.14.09 फेराण 9.84 समान 4.25 बिंदु बढ़ी। एक जे से कहीपर। बंधुगण, शतकड़ू शतकड़ा सीधा सीधा फेड़िले जोटा बाहर सेटा को शतकड़ा बिंदु कहती, परसेंटेज पॉइंट कहती।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଶତକଡ଼ା ପାଠ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ହିସାବ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା 14.09 ମାଇନସ୍ ଶତକଡ଼ା 9.84 ସମାନ ଶତକଡ଼ା 4.25 ବିନ୍ଦୁ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ 4.25 ହରଣ 9.84 ଗୁଣନ 100 ଶତକଡ଼ା 43.19 ବଢ଼ିଛି। ପୁଣି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ 1950ରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ ଶତକଡ଼ା 84.68 ଥିବାବେଳେ 2015ରେ ତାହା 78.06କୁ କମିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ କେତେ କମିଛି ତାହା ହିସାବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ଶତକଡ଼ା 84.68 ଫେଡ଼ାଣ ଶତକଡ଼ା 78.06 ଶତକଡ଼ା 6.62 ବିନ୍ଦୁ କମିଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ନେଲେ 6.62 ହରଣ 84.68 ଗୁଣନ 100 ସମାନ ଶତକଡ଼ା 7.82 କମିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଠି ମାର୍କ କରିବେ ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ଶତକଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭାଗ କେତେ ବଢ଼ିଛି କି କମିଛି ତାକୁ ଶତକଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶତକଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶତକଡ଼ା ଆକାରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 5ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ଆପଣ ଦୁହେଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 2ଟି ଖାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 6ଟି ଖାଇଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିଧା ଶତକଡ଼ା ଆକାରରେ କହିବା ତାହେଲେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଶତକଡ଼ା 100 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଶତକଡ଼ା 20 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କହିବ ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣ ବେଶୀ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକଥା ଲୁଚିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ପଛରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼େ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନେ ଶତକଡ଼ା ପାଠର ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଏତେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ସେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ଟେନସନ୍ ବଢ଼େଇବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ କମେଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ମୋର ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋର ଏ ପରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ଆଶଙ୍କାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଜନଗଣନା ତ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ଏମାନେ ତାହେଲେ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକାର 2 ଜଣ ରିସର୍ଚ୍ଚର 2017ରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ପେପର ଦେଇଥିଲେ। ତାରି ଆଧାରରେ ଏମାନେ 2011ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ି ଜନସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି କହୁଛି, ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜନସଂଖ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ। କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି
ये आह्वान गुड़ी को केमिति मुकाबला करा जिवो से संपर्क में प्रस्ताव देवे। बंधुगण एमिति कही अर्थमंत्री निज सरकार द्वारा 2018-19 जारी होइतिबा आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को खंडन करते जो से कहते आसंता 2 दशंधि भारत ताहार जनसंख्या वृद्धि रे तीक्ष्ण ह्रास होइतिबार देखा जाउछि। 2041 पर्यंत होइतिबा उभय जातीय और राज्यस्तरीय जनसंख्या पई होइतिबा पूर्वानुमान देखुछि जे जनसंख्यकीय अवस्थाकरण परवर्ती सोपान रे पहुँची जाइछि, जेतेबेले कि परवर्ती 2 दशंधि जनसंख्या वृद्धि रे तीक्ष्ण ह्रास होबो। भारत सरकार अर्थमंत्री 2019 रे देइथिबा मंतव्य और 2024 रे देइथिबा मंतव्य भितर केते तफात आपण देखुछन तो कौन से 5 वर्ष भितर एमिति कोनोसी नुआ तथ्य बा परिसंख्यान आछि कि जद्वारा जना पड़ुछि जे विभिन्न धर्मभित्तिक जनसंख्या वृद्धिर पूर्व धारा कोनोसी परिवर्तन आछि। सरकार तरफ आगुरी बहुत थर जनसंख्या वृद्धि जनित चिंता को अस्वीकार करा जायतिला। जुलाई 19, 2022 रे राज्यसभा रे सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास से गोटे प्रश्न पचारते तार उत्तर रे केंद्र स्वास्थ्य राष्ट्रमंत्री भारती प्रवीण पावर से कहते जनसंख्या वृद्धि को लगाम लगाइबारे तांको सरकार को चेष्टा सफल होइछि, किंतु यार मास 6टा पर जनसंख्या को नहीं हठात अर्थमंत्री एत टेंशन को कहीं आसीगले, गोटे कमिटी बसैबार आवश्यकता कहीं पड़ा। ए प्रश्नर उत्तर लुचि रही अदिनिया रिपोर्ट प्रकाश पाइबार टाइमिंग भितर। यह द्वारा सरकार ठीक निर्वाचन मझिरे ए रिपोर्ट प्रकाश करी गोटे हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बल देवा चेष्टा कर। 2019 रे बीजेपी राज्यसभा संसद सदस्य राकेश सिन्हा पार्लियामेंट रे गोटे प्राइवेट बिल आनिथिले। सेतरे से कहथिले जो माने 2टी अधिका पिला जन्म करिवे सेमानकु दंड दिया जिवो। आ से दंड होची सेमानकु समस्त सरकारी सामाजिक और आर्थिक सुविधार वंचित करा जिवो। सेमाने सरकारी चाकरी पे आवेदन करि परिबेनी कि कोनोसी इलेक्शन लड़ी परिबेनी। तथापि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य से कहिबारे सिन्हा तांको बिल प्रत्याहार करथिले। आउर उदाहरण अछि, डिसेम्बर 2020 रे अश्विनी उपाध्याय नामक जड़े लोक सुप्रीम कोर्ट रे पीआईएल दाखल करते। से कहते सरकार को निर्देश दि जाऊ जे सरकार चाइना मॉडल आपणे तुरंत जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। सेतेबेले सुप्रीम कोर्ट रे सरकार तरफ जवाब आसला भारत स्वेच्छार जन्म नियंत्रण पद्धति आपणे खूब शीघ्र 2.1 जन्म हार हासिल करने को जाउछि एवं जनसंख्या नियंत्रण पर चाइना मॉडल को से प्रत्याख्यान कर देथिले। मु एसबू कहबार तात्पर्य है सरकार जनसंख्या वृद्धि विषय में पार्लियामेंट और कोर्ट रे गोटे कथा कहउछन्ति और सरकारी दल रे नेता माने लोकों को आउ गोटे कथा कहउछन्ति। एसबू है पॉलिटिक्स। कारण जनसंख्या बढ़ुची कहले अनेक लोक चटापट बुझीजे जे मुसलमान अधिका पिला जन्म करछन्ति और देश रे सबु समस्या मूल रे मुसलमान अछन्ति। एबे गोटे निर्वाचनी सभा खुद प्रधानमंत्री कहते कांग्रेस सरकार आसिले अन्य मानक ठारू संपत्ति नहीं जाई सही मान को देदेव जो माने बेसी पिला जन्म करछन्ति। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल से जानी गोटे धारणा सृष्टि होती जे बेसी पिला जन्म करुछन्ति बोली कहले लोक बुझीजे क्यों माने बेसी पिला जन्म करुछन्ति। एबे मु 1981 रु 2011 मध्य थिबा 3टी दशंधिर कथा कहूँ, कारण 2011 पर आउ जनगणना हुई ना। एबे मु किंतु मोट जनसंख्या वृद्धि रे विभिन्न धर्मावलंबी भाग बा शेयर कथा कहूनी जोटा तांको रिपोर्ट कहूँ। एबे मु सीधा जनसंख्या वृद्धि कथा कहूँ, से आपण आइडिया पाइबे। एक कथा सत
ଯେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ 2011ର ଜନସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧି ଦରଟା କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦରରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କ୍ରମଶଃ ତାଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ବଢ଼ିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1981ରୁ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶନ୍ଧିରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଶତକଡ଼ା 32.9% ବା ଶତକଡ଼ା 32.9 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2001ରୁ 2011 ଦଶନ୍ଧିରେ ଶତକଡ଼ା 24.6 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3 ଦଶନ୍ଧିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଶତକଡ଼ା 32.9 ମାଇନସ୍ 24.6 ଶତକଡ଼ା 8.3 ବିନ୍ଦୁ କମିଛି। ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା 1981 ଆଉ 91 ଦଶନ୍ଧିରେ ଶତକଡ଼ା 22.7 ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ 2001 ଆଉ 2011 ଦଶନ୍ଧିରେ ଶତକଡ଼ା 16.8 ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆସିଛି। ହ୍ରାସ ଆସିଛି ସିନା, ଏହା ଶତକଡ଼ା 22.7 ମାଇନସ୍ ଶତକଡ଼ା 16.8 ଶତକଡ଼ା 5.9 ବିନ୍ଦୁ କମିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦରରେ ଶତକଡ଼ା 8.3 ବିନ୍ଦୁ କମିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ସବୁ ଧର୍ମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ସବୁ ଧର୍ମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ମଧ୍ୟ କମୁଛି। କାହାର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କମୁଛି, କାହାର ଧୀର ବେଗରେ କମୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବେ ତାହାଠୁ କମ୍ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଠାରେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବେଶୀ ବେଗରେ କମୁଛି ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ବେଗରେ କମୁଛି। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦିବା ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ଠାରୁ ବେଶୀ ଅଛି, ଏହି ଦୁଇଟି ବୃଦ୍ଧି ଦର ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ୍ କମୁଛି। ଐତିହାସିକ କାରଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ଅଧିକ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦର ଅଧିକ ବେଗରେ କମୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏମିତି ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଆଗରୁ ଜଣାନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ଅଂଶ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏକଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା, ଏଇଟା ସତ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ରିପୋର୍ଟ ନ କହି ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ପିନ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଯେମିତି ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ କମୁଛି, ସେମିତି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଦର ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ଆଗରୁ ଯେମିତି ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବେ ତାହାଠୁ କମ୍ ବେଗରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏହି କମିବା ଦର ଲଗାତାର ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି 1950 ସ୍ଥିତିକି ଚାଲି ଆସିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡାଟା ବିଷୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାହା ହେଲା TFR, ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ହାରାହାରି ମହିଳା କେତୋଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଜନଗଣନାରୁ ବାହାରେନି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ବା NFHSରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏ ସର୍ଭେରେ ଭାରତ ସରକାର ସହିତ ଜାତିସଂଘ ବା UNDP ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ହୁଏ। ଆମ ଦେଶ ଯଦି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ହାସଲ କରେ, ପତି ଓ ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ଯଦି 2ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ କି କମନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ 2 ରଖାଯାଇନି, 2.1 ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ ପିଲା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବା ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ବା ଦମ୍ପତିମାନେ ହାରାହାରି 2.1ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଜଣ ପ୍ରଜନନକାରୀ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା କାଳରେ 210ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର। NFHS 5 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟଟା, ଆମ ଦେଶର TFR ଏବେ 2ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଠାରୁ କମ୍। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 2018ରେ ଏ TFR ଥିଲା 2.222। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଜଣ ମହିଳା
2222 शिशु जन्म करते 1990 बेलू ये दर था 4.045 अर्थात 1000 जन महिला 4045 जन शिशु जन्म करते 1960 बेलू भारत TFR था 5.906 अर्थात जन महिला हाराहारी 6टी पिला जन्म करता किंतु सद्यतम NFHS अनुसार एवं 1000 जन महिला 2000 टी पिला जन्म कर आम देश चाइना पॉलिसी अनुसरण करी नहीं। चाइना पॉलिसी कौन 1965 मसीह चाइना TFR था 6.7385 अर्थात से 1000 जन चीन महिला 6385 जन शिशु को जन्म दूसरे 1979 चाइना बाध्यतामूलक भाव जड़े महिला जड़े शिशु जन्म करिबो बोली नियम करदेला से चाइना TFR था 2.745 अर्थात 1000 जन चीन महिला 2745 जन शिशु को जन्म दूसरे तेणु आपड़ देखिले बिना कौन पॉलिसी रे चाइनार जन्म हार 1965 रु 1979 मध्य द्रुत वेगर कमी से पॉलिसी आनी नथिले मध्य ताहा द्रुत वेगर कमी था किंतु 1979 मसीह पॉलिसी आनी सर्वाधिक गोटे लेखाएं पिला जन्म करने को बाध्य करने द्वारा कौन है लोके केवल पुत्र संतान जन्म करने व्यापक भाव में गर्भपात करने को लगे पुणी जन्म हार द्रुत गति कमिबा द्वारा चाइना बुढ़ा बुढ़ी देश हो गला पिला एत जल्दी यंग पिला आसिले बंधुगण ये जनसंख्या विषय को आम जदि धर्म आधार न देखी अंचल आधार में देखा यहाँ अधिक तर्कसंगत हम जदि प्रधानमंत्री को आर्थिक परामर्शदाता कमिटी 2011 प्रकाशित जनगणना रिपोर्ट को देखिब ताले निश्चित कहब जे दक्षिण भारत अपेक्षा उत्तर भारत जनसंख्या वृद्धि दर अधिक अच्छे जनसंख्या वृद्धि सहित धर्मर कौन संपर्क ना जो मैंने अत्यधिक दारिद्रता भितर था से माने जो धर्मर होता ना कहीं अधिका पिला जन्म करते यार केतटा कारण अच्छे अधिक दारिद्र्य थिबा बापा माँ माने परिवार आय बढ़ाइवाई अधिका पिला जन्म करता वर्किंग हैंड दरकार एवं से जल्दी काम लगे दिखती चाइल्ड लेबर आ पुणी काले पिला मरीज से भयर अधिका पिला जन्म करते किंतु एबे से माने देखिले जे पिला आग भली मरुना बहुत कमी जाइए शिशु मृत्यु हार थरे जदि से माने देखिले आर्थिक अवस्था सुधरिबा परे पिला को आउ शिशु श्रमिक भाव काम करने को पठेबा दरकार पड़ुनी थरे जदि महिला माने अधिक पाठ पढ़ी जानिले जे जन्म नियंत्रण पई विभिन्न प्रकार कंट्रासेप्टिव कोठी मिलुची तेबे से माने कम पिला जन्म करी से को अधिक स्वास्थ्यवान और अधिक शिक्षित करने को पसंद करेंगे पुणी अधिक पाठ पढ़ापी से विलंबर बाहा जो से प्रजोजन करने समय अवधि कमी जाऊँगी आम देश में कालक्रमे शिशु मृत्यु हार कमी अधिक भल स्वास्थ्य सुविधा आग अपेक्षा मिलूँ पुराणा लोक जानते आगे हईजा बसंत गोटे गोटे गाँ पदा हो जाता महिला मध्य शिक्षा बढ़ी जहाँ फल सबू धर्मावलम्बी मध्य जन्महार और वृद्धि दर कमी आ गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक बीजेपी और से ब्रेन वाश भक्त मैंने प्रचार करती जे एमिति दिन आसब बोधुए खूब शीघ्र से दिन आसब सेतेबेले देशर मुसलमान संख्या हिंदू को टपिज किंतु एक्जाक्टली केबे टपिब सेटा आम जानिबा दरकार यार उत्तर दबापी मु द स्क्रोल रे 2015 मसीह प्रकाशित शोएब डानियल गोटे लेखार आश्रय नौ 2011 रे होइतिबा जनगणना रिपोर्ट रु जना जाए जे ताहार पूर्व 10 वर्ष मध्य 2001 रु 2011 मध्य मुसलमान संख्या वर्ष को 2.2 हारे बढ़ीला और हिंदू को संख्या वर्ष को हाराहारी 1.4 हारे बढ़ीला मु आगु कही जनसंख्यार ये वृद्धि हार मुसलमान क्षेत्र में बेसी कमुची किंतु हिंदू क्षेत्र में ताहा कम कमुची अर्थात 2011 पर मुसलमान जनसंख्या 2.2% वृद्धि हार ठारू अनेक खसी जाइथिबो और हिंदू जनसंख्या 1.4% कि कमी थी
କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁସଲମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେଇ ପୂର୍ବ ହାରରେ ବା ଯଥାକ୍ରମେ 2.2 ଓ 1.4 ହାରରେ ବଢ଼େ, ତେବେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟପିବାକୁ ହେଲେ 2220 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 196 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ବି ଯଦି କିଏ କୁହେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟପିବ ନା, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉ କି 196 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉ, ତେବେ ଏ ଦିନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ କେବେ ଆସିବ? ଏ ଦିନ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏଇଭଳି 2.2 ଓ 1.4 ବେଗରେ ବଢ଼େ, ତାଠୁ ତ କମ୍ ବେଗରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବେ, ତାହେଲେ 2220 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ 3264 କୋଟି। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଭାରତରେ ଜାଗା ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 5 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଗଛ ଆସିକି ଗୋଡ଼ଉଛି ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର କମି କମି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ସହିତ ସମାନ ହେବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କେତେଥର କହିସାରିଲାଣି। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର କମି କମି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନ ବଢ଼ି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ 2068 ବେଳକୁ ଏ ସମୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଭାରତର ଜନ୍ମ ହାର ବା TFR ଟୋଟାଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ TFR ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଭଳି ବଢ଼ୁଛି ଓ ଏଥିନେଇ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତଥାପି ଏଥିନେଇ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ବେଶୀ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଘୁଷପେଠିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଘୁଷପେଠିଆ ବୋଲି ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାକୁ ଲାଗି 2ଟି ଆମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆସାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି 2ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବଢ଼ିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜନଗଣନାରୁ ତାହା ଦେଖାଦେଉଛି କି? ଏଠାରେ ମୁଁ 1991ରୁ 2001 ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ଭାରତର ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଖାଉଛି। ଏଥିରୁ ତ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏହି 10 ବର୍ଷରେ ଆସାମର ବାର୍ଷିକ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଭାରତର ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଛି। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହାର ଭାରତର ହାର ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, 2021ରେ ଭାରତର ଜନଗଣନା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ କେହି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ସେ ସମୟରେ ଜନଗଣନା ବନ୍ଦ କରିଛି କି? ଆଗକୁ କେବେ ଜନଗଣନା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସରକାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଡାଟାକୁ ଡରୁଛି, ହାର୍ଡ ଟ୍ରୁଥକୁ ଡରୁଛି।